በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን ወልደ እግዚአብሔር ወልዳት በሀብትን ጸጋን መንፈስ ቅዱስማ መንፈሳውያን ስስምኹም ደቂ ዓለም ቅዱሳን ስድራ ቤተ እግዚአብሔር ኩላትኩም አቦታት አዴታት አሕዋታት ብልዑል እግዚአብሔር ስም በሓደ ወዲ ጎይታናን አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትኩም ይኹን። ከመይ ኣለኹም? ደሓን ደለኹም? ብባህሪኡ ቅዱስ ምስጉን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና كم حاتياتنا بدلنا أبسانا كي تتصبع بعين محرته تأميتو كسب سعزيا زحلوانا زردانا قدوس እግዚአብሔር أملاخنا زغبرن سمسكنان يخون الشنبار بمقصال أبزا ناي لمادو كريستنا تبل مدب أخبيرهم معداوكم እግዚአብሔር يخبر الله أبزا ناي لومي مدبنا بار بزعبا تمكاتينا كنزارب أقدمه انقع ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ጥምቀት በሰላም አብጽሐና በጥዕና በሰላም እንኳዕ በሰላም አብጽሐና እግዚአብሔር ክብል ይፈቱ ማለት እዩ። ኣብዚ መደብ ምናልባሽ ብልማድ ወይ ብልማድ እንገብሮ ነገራት ዝብል ሕቶታት እንተሃልዩ ድማ አቦታት ሊቃውንቲ ዲና መጽሐፍ ተወኪስና ክንምልስ ፈቃደኛታት ስለ ዝኾነ ሕቶ እንተሎ አቦታ ኮመንት ወይ በተፈላለየ ነገራት كتنقلنا تخوليهم مالتي الشمبار لومي بزعبا بقالة طمقت زبل ارستي حزنا كنزاراربينا مالتي قدوس እግዚአብሔር አምላኽና ናይ ኩላህና አንደበት ተዋጻጺሩ ክምህረናን ክግስጸናን ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና። በዓለ ጥምቀት ክንብልን ከለና ካብቶም ሎሚ ማለቲ ዓብ በዓል ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። እቲ ዓብ ነገራት ዝገብሮ ነገር እንተኾይኑ بزي علة زي سماي استخفتلو علتي مالتيو بزي علة زي أجا استعلم سلاسي استقول صلو علتيو بزي علة زي خاء أتي ناي عدا دبدابينا زتدم سسلو علتي مالتيو سلازي عزيو عبب عليو مقعنا بزب على زي እግዚአብሔር بسلام أبصحنا بعلت أمكت كنبلن كلنا كمتي قالوا مالتي كلتا قالات يزلوا بعال ጥምቀት ንብላለና ማለት እዩ። بعال ሕጂ بعال እንታይ እዩ ክንሪኢና ድሕሪ ዳማ ጥምቀት እንታይ ማለት ምዃኑ ክንሪኢና ከም ፍቃድ አምላኽ بعال እንታይ እዩ እንተልና بعال ማለት ኣብ አለ ካብ ዝብል ናይ ግስ ቃል ዝወፀ ኮይኑ ምኽባር ማለት እዩ ትርጉሙ ንሓንቲ መዓልቲ ካብ ካልኦት መዓልታት ብዝተፈለየ ነገራት ከተብዕላ ከተኽብራን ከለኻ بعال እዩ ማለት ኣብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያንና ዝተፈላልዩ ማለት ሶሙናዊ በዓላት አለው ወርሓዊ በዓላት አለው ከምኡ ድማ ዓመታዊ በዓላት አለው። ሶሙናዊ በዓላት እንታይ እምተልና ሰንበት ንኣብነት ከም ሶሙናዊ በዓል ያ ማለት እዩ። ኣብ ወርሓዊ በዓል ነብዕሎ ድማ ናይ ኣጋእዝተ ዓለም ስላሴ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ድማ እንታይ ነብዕል ኢና ኣብ ዓመታዊ ነብዕሎ ኸዓ ከምዚ ሕጂ ነብዕሎ ዘለና በዓለ ጥምቀት ወይ በዓለ ልደት ዝተፈላለዩ ነገራት ዓመታዊ በዓል እንብዕል በዓል መስራቲኡ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። እዚ ድማ ነቦና ሙሴ እንታይ ኢልዎ አክብር ሰንበቶ ለእግዚአብሔር አምላክከ መዓልቲ ሰንበት ክትቅድሳ እንታይ ግበር ዘክር በመባል መዓልቲ ሰንበት እንታይ ክንቅድሳን ከነኽብራን ከም ዘለና አዚዝና ማለት እዩ። بعل أبولي كدان كما ينيرو انتهلنا تقدامي تبعال سنفتيا كريستوس أملاخنا مالت نسرائيلاويان سهابهم نخبروا سنفتيا بدحريون بعل فاسيكا نخبعلون انتاجيروهم نيرو عزيزوهم نيرو ازي عبز ساعات معرف عصر تغلت كابتق صحادة ذلو انت رئينا انت بيبنايون تايب لنا እስራኤላውያን ካብ ምድሪ ግብጽ ክወጽ እንከለው ኩሉ ነገራት እግዚአብሔር ዝገበረሎም ንኸይረስዑ በዓለ ፋሲካ ንኸኽብሩ ከም በዓል አዚዝዎም ማለት እዩ። ቀጺሉን በዓለ መጸለት ዝበሃል በዓል ናይ ቅጫ ዝበሃል ዝተፈላለዩ በዓላትን እንታይ ገብሩ ነይሮም ኣብ ብሉይ ኪዳን የብዕሉ ከም ዝነበሩ ይነግረና። ኣብ ሓድሽ ኪዳን እንተመጺና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2:41 እንታይ ይብለና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስድራ ቤቱ ማለት እዩ ዓመታዊ እንታይ ገብሩ ነይሮም
ንኢየሩሳሌም በዓለ ፋሲካ ከኽብሩ ይኸዱ ከም ዝነበሩ እንሆ ድማ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ 12 ዓመት ምስኮነ ምስኦም ንበዓለ ፋሲካ ንኽብር ንኢየሩሳሌም ከም ዝኸደ ይነግረና ስለዚ በዓል ንሕና ዘይኮንና ጀሚርና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ከም ጀመሮ እንሆ ድማ ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎ ንኦሪትን ንነቢያትን ክፍጽም ዝኣንበር ክስዕሮም ኣይመጻኹን ዝበሎ እቲ እስራኤላውያን በዓል ዘብዕልዎ ዘነበሉ በዓለ ፋሲካ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ምስ ስድርኡ ማለት ምስ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ቅዱስ ዮሴፍ ድማ እንታይ ይገብር ከም ዝነበረ ንኢየሩሳሌም ይኸይድ ከም ዝነበረ ወዲ 12 ዓመት ይነግረና ማለት እዩ أسعب أبيلنا أو إنجيل ماتيوس معرف 26 انترينا دما بتا قداميت معلتي بعلق إيش دما انتايلهم حواريات نقولت إيسوع كريستوس انتايلهمو بقى فاسيقا نختب عسي أبينا انتاك نقبر يلوم كم زحاتتو نسو دما أب كم زبطا أدالو لي كم زبالهمو بعلق إيش بقى فاسيقا بحنسا كم زبعلوه ينقرنا مالتي سلازي بعل أبوليش دانن أب حدش دان زنبرة خمسة إنه دما نحنا نتاي نزبع على زي بعلت أمكتنا يقويتا نابلنا نبعل علنا مالتي هاريا قدوس باولوس كنقرنا نكله أب قدامي كورنثوس معرف كل حموشة سلازي بتعرقيت مباخعتي وبمباخعتي إكي حسام زي كونس بزي بخع عنجرا مالت بقنعنا بحقن بعلنا نبعلي بلنا بعلنا بخمي كان بعلو خمس لنا هاريا قدوس باولوس كنقرنا كله انتاي قبلنا تصنيحو بقنعنان بحقن بعلنا خنا بعلالنا يبلنا مالتي سلازي نحناون زبعل زي بقنعنان بحقن كان بعلو بصلن بقيمن زي كونس بقنعنان بحقن كان بعلو እግዚአብሔር ይደግፈና مالتي سلازي خونه يدما قدس بيت ክርስቲያንና ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓል ናይ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በዓል كم دمان أي قدسان سماعيات نبيات حواريات ملاقت النابلة استفلالي بعلات كان بعل زعززتنا مالتيو جن كاب استفلالي سبات كاب استفلالي أحوات بزح نجارات سمعها إذا دمان تايو بيتخرسيان بزح بعل تبعليا كمزي دبل علو مالتي إذا جن أي كونن علوون ترينايا معلت فقرات معلت سراحتنياتات معلتي عديتات معلتي دقنس بستفلالي نجاراتون علم التخبرية مالتيو سلازي أنا يعبن تيلنا كمدراو نجار سمياو نجار سلاز عبي تسمياو نجار كقدوس نجار كابكونا فساو نجار بعلنا كنخبر እግዚአብሔር ይደግፈና ቀጽልና ብዛዕባት ጥምቀትና ክንርኢ ማለትዩ ጥምቀት ሓደ ካብቶም ትሽዓተ በዓላት ናይ ጎይታና አምላኽና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ حدي مالتيو إذا دما انتايو صنصوتي بلنا تشعت بعلات ناي قويت عبيت له حدا خاوم تمكتي لنا يالنا التقدما انتايو صنصاتيو صنصات دحريو لدات نبل سالساي كم سالساي تسرع دلو تمكتيو دحريو دبر تابور هوساينا نبل سقلة كريستوس تنساي ارغت دحريو من بعل منفس قدوس نبل مالتيو صنصات انتيلنا قدوس جبريل ملاخ ندينا قدوس دنجل مريم تايلوا ودغت ولدي يلو خبسرا خلو انه دما كم تزبل كاني خنان لاي مسولتو زي صنصت ناي غويتنا املاخنا محمد علينا يسوع كريستوس بعل لدت زحلفه زبعلنا 19 تحساس مالتيو اذا دما انه ادينا قدوس دنجل مريم أوغسطس قيصر كتصحفو مس أززن تاي كينو من بيتلهم كتصحفو خمس غدو إنه جزي حيرشا خمس وصح إنه دما عدينا قد دنجل مريم بخر ودا أما بالعمال كم زولدتو ينقرنا بدحري يسعبو 10 حادث الردما لومي انتاي نبعلا لنا بقالت امكات نبعلا لنا مالتيو سلازي كابتوم عبيت بعلات ناي غويتنا إيسوع كريستوس حدا بقالت امكاتيو مالتيو امكات مالت انتاي مالتيو انتيلنا تمكت مالت كاب أطمق زبل جس ناي جسك أزواج أخينو مطلق ومتحال مالتيو نامنتاي ناماي أتيخا موسى مالتيو إذا ما قويتنا أملاخنا مدحانينا يسوع كريستوس نبنا أدم بذهبو تسفى بنبيات حديروس تزاربو ندحنت عالم قبل دما أبز مريت أبز مسؤول لجزء كفت سمو تتسفان دحنتنا نقبل سلسة تمكت بزي انتاش ميبهال مغنياتو عبقلاتيا معرف 4 تقصير 4 انتايب لنا نت قويتا حقي نتوم ابتحت حقي زلو نخبو بجو نسو انتاي فتسامة حقي فتسامة يبلنا مالتيو عم انتاي دلو ابتحت حقي زلو نخبو بجو ميلو
نسو حق خمز فصمه انت حق فصيمين تلنا ود 12 عامات مسكون ود شومنته معلت مسكون انت كاينو كجزر يلو بيت جزرات كم زخاده بدحري دما ب 12 معلتو نيورساليم بعل نخبعل كم زخاده انه دما لومي اذنا وعلو زلنا دما اب 30 عامته دما انت كاينو بإيد يوحنس نختمق كاب غليلا ناب يوردانوس كم زخاده ينغرنا مالتي ابزي كنريو زغبانا كم عبي نجر ناي قدس يوحنس مطمق نامن كيديلنا ناب ربا يوردانوس كيدو بيوحنس نختمق مالتي يوحنس من ينتلنا كلا تاريخنا تنتقرقينا ودبون كان زكرياس ادينما قدس يسابيت يا مالتي يوحنس ناسرائيلاويان ناي نسحا طمقت يطمقوم كم زنبره انه كمت ابو نبي إسحاق زولو صراغي صحاي فنوت دبال نمغدي صراغي خم زنبره دما ينغرنا مالتيو اب وንጀለ ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ተጠቅሶም ዘሎ ዮሐንስ ክሰብክ እንከሎ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ ያሞ ተነስሑ እናበለ ናይ ንስሐ ጥምቀት የጠምቆም ከም ዝነበረ ቀጽሉ ድማ ተሕት ኢልና እንተም ቢብና ምዕራፍ 3 ወንጀለ ማቴዎስ እንታይ ብለና እንሆ أنا بما يتأمقكم على خو تبدأ حريز مسجنا بماين بمنفس قدسن كتمقكم إيو يبلنا مالتي سلازي انتايو أنا ننسحز خو من تاي يتأمقكم على خو بما يتأمق سلازي يوحنس انتاي يتأمق نيرو ناي نسحة يتأمق كم زنبرة ينقرنا مالتي أبزي قويتا إيسوس كريستوس انتاي جيرو كاب غليلا تبقيسيو ناب يوردانوس كيدو سلامنتاي ناب يوردانوس كيدو غيتا إيسوس كريستوس انتلنا مجمرتا تنبيت نخفصام غيتا إيسوس كريستوس ناب يوردانوس كيدو إذا تنبيت زي زمراي داويد مزمور 114 تقص 13 بتقص 3 بحرن رئيت وغويت ويوردانوسني قبعت دهريو أدبار أنفرقص كما عراجت يبلنا زي بحر رئاتو هدمت أدبار بحر ربا يوردانوس زمان دحري تمسه أدبار قوبد ما كم دعول تسراسورو يبلنا مالتيو سلازي قويتا إيسو كريستوس تنبيت نخفصم ناب يوردانوس كم زغدا يردعنا مالتيو قال مثالي ناتو انتايو انتلنا إسرائيلاويان زسغا انتاي جيروم كاب مدري قبص مستمولسو بإيد نبي إياسو جيروم بحر يوردانوس تساغيروم نام مدر رستي كنعان كم زعتو نحنا دما اسرائيل زنفس تبعلنا زلنا دما بتمقات ابيلنا اتا سمياويت رستي انورسلو بتمقات يو مالتيو اتسالساي مثالي او مستيرو انتايو انتلنا مستيرو اب قداماي قولاسيس معراف 2 تقص 14 تقيسو خمزلو نتب حغاغا زقاومنان زباسنان زنبره بيد تتصحفت صحفت عدا دمسيسو قا نو امسقل شنكيرو اما كماكلنا ارحقو يبلنا سلازي نتي بيد تتصحف حغاغات نعو كنمسس دما غويتا إيسوس كريستوس انتاي كوينو ابروا يوردانوس ترخيبو ازنتايو ديابلوس نبونا أدامن ندينا حيوانن مسس حاتهم انتاجيرو أدام غورو لديابلوس حيوان أموتو لديابلوس إلو أدام أغلغالي ديابلوس حيوان دما أغلغالي ديابلوس إلو أب امنبرت امنركابيه صحفونا بحر يوردانوس اتيوس لزنبره غويتا إيسوس كريستوس دما نزي ناي عدا دبدابه نخدمسس أوروبا يوردانوس ترغيبو تطميقو مالتيو سلازي ازعلت زي عابب عاليو مخنياتو ناي دبدا نعدا دبدابنا استدمسسلو علتي مالتيو سلازي زخبركم وغنات እግዚአብሔር نحنا دما انتايو تعدا تبايلو دلو حاتياتيو معالتاون غبره حاتيات بفلطت كونه بزي فلطت انتاي اب قدمي بيت ክርስቲያን اب قدمي ابوታት ካህናት ወዲቅና ንስሐና አትወሉ ይግባአና مالتيو እዚ عدا ዝተደምሰሰሉ አዳም ብንስሐና ኣብ ጎይታ ስለስተመልሰዩ ስለዚህ نحنا دما ناي نسحة هيوت كلوانا ناي صلات هيوت ناي بيت ክርስቲያን وترم ملاس هيوت كلوانا قدوس እግዚአብሔር يدغفنا ማለት ካው ቆጽሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይሩ ናብ ዮርዳኖስ መስመጸ እንሆ ድማ ቢኢድ ዮሐንስ ክጥመቅ መጸ ቅዱስ ዮሐንስ መጥመቅ ርኢም ሰበሎ እንታይ ኢሉ
نوا بقول እግዚአብሔር زيات حاتيات عالم انه بقي غنشل እግዚአብሔር حاتيات عالم زرحق انه يلو تزاريبو مالتيو سلامتاي ناو يوحنس مصي انتيلنا يوحنا غويتا ኢየሱስ ክርስቶስ تحتنا نخمرنا يناب قدس يوحنس مصي مالتيو زي تحتنا زي ፈጣሪ እንክንሱ በይት ፍጡሩ ንኽጥማ ናብ ዮርዳኖስ ከም ዝመጸ ይረዳና ስለዚህ ዮሐንስ ከአንታ ይሉ ተዛሪቦ አነ በአኻ ክጥማቅ ይግባእነ ዳንበር ንስኻ ተባይ ተጥማቅ ይሉ ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ተሕተና መለሰ ስለዚህ ካብዝና ይባለ ጥምቀት ሓደ አብ ነገር እንማሃሮ ነገር እንተሉ ኮይኑ ተሕተና ማለት እዩ ተሕተና ናብ ፍጽምና ተብጽሕ ስለዝኾነት ኣብ መንፈሳዊ ወትና ኩሉ ግዜ ተሕተና ከነዘውተር ይግባእና ምክንያቱ አቦና ቅዱስ ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ጥቅስ 10 እንታይልሎ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተሕት በሉ ንሱ ድማ ልዕል ከብለኩም ይልሎ ማለት እዩ ስለዚህ ንሕና ካመኒና ንማር ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ጥቅስ 28 ዘሎ አርዑተይ ጽሩ ካባይ ድማ ተማሃሩ ይብለና ክርስቶስ አምላኽና ስለዚህ ንሕና ድማ ካብ ክርስቶስ እንማሃሮ ተሕት ይሉ በይት ፈጣሪኡ በይት ፍጡሩ እንታይ ክገብር ንኽጥምቕ ናብ ዮርዳኖስ እንሆ ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ተዛረበና ይትሕትና ቃላት ወን ንርእለና ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ኩሉ ህይወትና ድማ ንሕና ኣብ ሓዳርና ኹን ተሕት ይልና ምዝደቅና ኹን ተሕት ይልና ምዝገረው ኣብ ኩሉ ህይወትና ከም ክርስቲያን መጠን ተሕት ይልና ክንከይድ እግዚአብሔር ይደግፈና ምክንያቱ ብትሕትና ከይገበሩ ብትዕቢት ዝወዘቁ ብዙሓት ስለዝኾኑ ሓደ ካብኡ እንተርና ሳጥናኤል ትሕትና ስለዘይገበረ እንታይ ትዕቢት ስለ ዘቀደመ አነ ፈጢሮኩም ስለዝበለ እንታይ ኮይኑ ወዲቁ ማለት እዩ እንሆ ድማ ትዕቢት ኩሉ ግዜ ከውድቀና ስለዝኽእል ትሕትና ግን እንታይ ናብ ልዕልና ናብ ፍጽምና ከብጽሐና ስለዝኽእል ኩሉ ግዜ ብትሕትና ክንመላለስ ይግባአና ማለት ከም ካልኣይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዮሐንስ ዝመጸሉ ምክንያት እንታይ እዩ ስርዓት ንኽተክል ማለት እዩ እዚ ስርዓት እዚ እንታይ እዩ ንሕና ክንጥመቕ እንከለና ናብ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ኢና ንኸይድ በቦታትና ክንጥማ ኣብ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ወይ አቦታት አይኮኑን ናባና መጽዮም ዘጥሙና ማለት እዩ ስለዚህ ነዚ ስርዓት እዚ ከተከለልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከጠምቕ መጽዩ ኩሉ ሰብ ማለት እዩ ካብ ንጉስ ኹን ካህን ኹን ዝተፈላለዩ ውላድ ዘለዎ ናብ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ንኽጥምቕ ከም ዝመጽእ ስርዓት ተኺልልና ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ክንደይ ዓመቱ ተጠሚቑ ናይ ጥምቀት እንተልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ 30 ዓመት እዩ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ተጠሚቑ እዚ ድማ ከም ትኽንብሎ ጸናሕና ከም እስራኤላውያን ስርየት ደልዩ ዘይኮነስ ስርዓት ንኽተክል እዚ እንታይ እዩ እስራኤላውያን ናይ ብሉይ ኪዳን ካህናት ዝነበሩ እንታዮም ኣብ 30 ዕድሚኦም እንታይ ገብሩ ነይሮም ንኣገልግሎት ክህነት እግዚአብሔር ከገልግሉ ይኽእሉ ነይሮም ኣብ 30 ዓመት ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣመናዊ ሊቀ ካህናት ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ኣገልግሎቱ ወዲ 30 ዓመት ምስ ተጠምቀ ካብኡ ነዮ ኣገልግሎቱ ከም ዝጀመረ ትናይ ክህነት እሱ ኣመናዊ ካህን ምዃኑ የረዳአና ማለት እዩ ካለ ኣብ 30 ዓመቱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠመቀሉ ምስጢሩ እንታይ እዩ እንተይልና እግዚአብሔር አምላኽ ንአዳም ክፈጥሮን ከሎ እኹል ወዲ 30 ዓመት ገይሩ ይፈጢርዎ እዚ ወዲ 30 ዓመት ገይሩ ምስ ፈጠሮ ብድሕሪኡ ጸጋ ኣጓናጺፉ ድማ ናብ ገነት ያእተዎ ማለት እዩ አቦና አዳም ግን ነታ ወዲ 30 ዓመት ተዋህበቶ ጸጋ እንታይ ገይርዋ ኣጥፊኡዋ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ነዛ ጸጋ እዚኣ ንአዳም ንኽመልሰሉ ኢሉ ኣብ 30 ዓመቱ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ከም ዝተጠምቀ ይነግረና ካብኡ ቀጺልና ንሪኦ እንታይ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ተረኺቡ ሓደ ዓብ ፍጻሜ ተፈጺሙ ማለት እዩ እዚ ድማ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ጥቅስ 16 እንሆ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተጠምቀ ተጠሚቁ ምስ ወጸ ድማ እንታይ ከም ዝኾነ ብኡኡ ካብ ማይ ወጸ እንሆ ድማ ሰማይ ተኸፍተ መንፈስ አምላኽ ድማ ከም ርግቢ ወሪዱ ኣብ ርእሱ ክዓልብ ረአየ እንሆ ድማ ብኡ ሰመርኩ ፍትው ወደይ እዚ እዩ ዝብል ድምጺ ካብ ሰማይ ተሰምዐ እዚ ድማ እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ኮይኑ እንታይ ገይሩ ዝፈትዎ ወደይ እዚ እዩ ዝብል ድምጺ እንሆ መንፈስ ቅዱስ ድማ ከም ርግቢ ከም ዝወረደ እንሆ ስማ ሰማይ ከም ዝተኸፍተ ይነግረና ማለት እዩ ዓብ ምግላጽ ከም ዝኾነ ኣብዚ ሰዓት እዚ ይብለና ማለት እዩ እዚ መዓል እዚ ዓብ ዕለት መንፈስ ቅዱስ ኣጋእዝተ ዓለም ስላሴ ዝተገልጽሉ እንሆ ድማ ሰማይ ዝተራሕወሉ እዩ ማለት እዩ እሞ ዓብ በዓል እዩ እዚ በዓል እዚ ዓብ በዓል ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ክሳብ ኣብዚ ዝረዳእና ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹኖ
ቀጽልና ንሕና ከም ክርስቲያን እንጥምቆ ነገራት ከጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠሚቁ ካብ ብዙሕ ናይ ጥምቀት ዝንሪኦ ጸንሐና ንሕና እንታይ ሰሪዕልና ጎይታ እንተልና ንኽንጥምቅ ብሰለስተ ነገራት ይጎይታ አዚዝና እዚ ነገራት እዚ ብግብር ርኢና ሓደ ጎይታ ካልኣይ ብትእዛዝ ሳሳይ ድማ ብስብከት ወን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሂርና ብግብር ክንብል እዚ ድማ እንታዩ ነቦታትና ሐዋርያት እንታይልዎም ኪዱ ንኹሎም ድማ ብስም አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስ እናጥመቅኩም ደቂ መዛሙርተ ይግበርዎም እዚ እቶም አቦታትና ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ህፃናትና ሒዝና ምስ መጻና ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ዘጥሙቅና አቦታትና እዩ ማለት እዩ ስለዚ በዓለ ጥምቀት አዝዩ ዓብ በዓል እሞ ናብዚ ዕለት እዚ ናብዚ ሰዓት እዚ ዘብጽሐና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ ማለት እዩ ቀጽልና ኣብዚ በዓል እዚ ዝረአ ነገራት አሎ እዚ ድማ እንታዩ ጥምቀትን ልደትን ገሃድ ጾመ ገሃድ ኣለዎ ማለት እዩ ከምቲ ቤተ ክርስቲያንና ሰርዓልና ጾመ ገሃድ ኣብ ጥምቀትን ኣብ ልደትን ኣሎ ማለት እዩ ጾመ ገሃድ እንታይ እዩ ንእሽተይ ብዛዕባ ጾመ ገሃድ ክንርኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ብዘይፍላት ኮነ ብእንታሽሙ ኣብ ብዙሕ ነገራት ስለ ዝወድቕ ማለት እዩ ጾመ ገሃድ ማለት ካብቶም ሸውዓተ በዓላት ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ እዩ ካብቶም ናይ ኣዋጅ ኣጽዋማት ተባሂሎም ዘለዎ ሓደ እዩ ማለት እዩ እዚ ካብኡ ካብ ኣብነት ክንገልጽ እንተኾይና ጾመ ነነዌ ጾመ ኣርብዓ ጾመ ሐዋርያት ነነዌ እናበለ ጾመ ፍልሰታት ጾመ ገሃድ ካብቶም ናይ ኣዋጅ ኣጽዋማት ዝበሃሉ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ዘለዎ ሓደ እዩ ማለት እዩ ካብቶም ሸውዓተ ናይ ኣዋጅ ኣጽዋማት ሓደ እዩ እዚ ድማ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ክንጾሞ ከም ዘለና ዝኣዘዘትና ስለ ዝኾነ ክንጾሞ ይግባአና ማለት እዩ አበይና ክንጾሞ ዘለና እንተልና ጾመ ገሃድ ናይ ጥምቀትን ናይ ልደትን ቅያር ማለት እዩ እዚ ድማ ንኽብሪ ናይ ጥምቀትን ናይ ልደትን ኢልና እንጾሞይ ማለት እዩ ገሃድ ማለት እንታይ ማለት እዩ እንተልና ገሃድ ማለት ምግላጽ ማለት እዩ ገሃድ ማለት ምግላጽ ማለት እዩ እዚ ኸዓ ናይ ልደት ገሃድ ምግላጽ ክንብሎን ከለና እንሆ እግዚአብሔር ወልድ እንታዩ በአምሳል ሰብ ኣብ ቤተልሔም ከም ዝተወልደ ከም ዝተገልጸ እንሆ ድማ መላእክትን ሰባትን በሓባር ከም ዘመስገኑ የረዳእና ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ ኮይኑ ኣብ ቤተልሔም ከም ዝተገልጸ የረዳእና ብምግላጽ ክንብሎ ከለና ትርጉሙ ማለት እዩ ናይ ጥምቀት ምግላጽ ከንታዩ እንተልና ከምዚ ዝበልናዮ እንሆ ኣብ ሰማያት ኮይኑ ዝፈትዎ ወደይ ከም ዝበለ እንሆ ወልደ በአካሎ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ከም ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ በአምሳል ርግቢ ከም ዝወረደ ይብለና እዚ ድማ ምግላጽ ናይ ጥምቀት ማለት እዩ ገሃድ ክትርጎም እንከሎ ገሃድ ከም ካልኣይ ትርጉሙ እንታይ መተካእታ ማለት እዩ መተካእታ ማለት ናይ ጥምቀትን ናይ ልደትን መተካእታ እዩ እዚ ማለት ከዓ ንኽብሪ በዓለ ልደት ናይ ክብሪ በዓለ ጥምቀት ድማ መተካእታ እዩ እዚ ማለት ከም ዘመነ ትንሳኤ ዓርብን ረቡዕን ከም ንጾሞ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ዘመነ ትንሳኤ እንተሪኢና እንታይና ዘመነ ትንሳኤ ከሎ ዓርብ ረቡዕ ጾመ ድህነት ኢልና እንጾሞ እንታይና ንጾም ኢና ኣብ ውሽጡሲ ዝኣተወይ ማለት እዩ ጾመ ኣርባዕና ጾምና ከለና ጾመ ድህነት እውን ኣብ ውሽጢ ኬርና ከም ንጾሞ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝበዝሕ ሰባት እንታይ ይብሉ ልደት ጾመ ነነዌ እናጾምናስ ከመይ ጌርና ንጾሞ ንዝብል ማለት እዩ ምክንያቱ ጾመ ኣርባዕና ጾምና ከለና ዓርብ ረቡዕ እውን ጾመ ድህነት ስለ ንጾሞ ኣብ ናይ ልደት ኣብ ዘውዓለቱ ዓል ድማ ንጾመይና ማለት እዩ ናይ ጥምቀት ድማ እንታይ እዩ እንተልና ጥምቀት ሎም ዓመት እንታይ ውዒላላ ሶኒ ውዒላላ ማለት እዩ ስለዚ ጾመ ገሃድ መዓሲና ክንጾሞ ዝግባአና እንተልና ሰንበት ግና ሰንበት እንታይ ካብ ጥልላት ዳልና ክንጾም ዝግባአና እምበር ካብ ናይ ስዕረት ክንበልዕ ዘይግባአና እምበር ሙሉእ መዓልቲ ክንጾም ኣይግባአናኒ ምክንያቱ ኣቀዲስና ክንበልዕ ይግባአና እዚ ድማ ልክዕ ከም ናይ ጾመ ኣርባዓ እንታይና ኣብ ጾመ ኣርባዓ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዘሎ እንታይ ንጾም ኣብ ቀዳመ ሰንበት ግና እንታይና ንገብር ክሳብ ናይ ጥልላት ናይቲ መዓልቲ ማለት ሓምሊ መብል እንተዘይኮይኑ ካልእ ኣይንበልዕኒና ማለት ስለዚ እዚ ናይ ገሃድ ድማ ልክዕ ከምኡ እዩ ማለት እዩ እዚ ኣብ ምንታይ ንረኽቦ እንተልና ኣብ ስንክሳር ናይ ጥሪ ኣብ ጥሪ 10 ዘሎ እንተንቢብናዮ ናይ ገሃድ ብዓብዩ ብሰፊሑ ከነንብቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልእ ኣብ ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 15 ዘለውን ብዓብዩ ተጻሒፍልና ኣሎ ማለት እዩ
እዚ ክንገብር እግዚአብሔር አምላኽና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹንልና አውደ ዓመትና ናይ ሓጎስ ናይ ደስታ ናይ ፍስሐ አውደ ዓመት ይግበረልና እግዚአብሔር ስብሐት ለእግዚአብሔር ወወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይትአኮት ወይሰባህ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክነ ወትረ በኩሉ ጊዜ ወኩሉ ሰዓት አሜን።